Kay paano mo nasuratan kanta na handumanan nga narya story behind sa na? Actually, nabugos siya tungkol sa pakiana na kung ako mamatay, may numduman mo pa ba ada. So, love story siya at the same time sad. Tinipigan mo pa ba kung bukan nasa imo ginhatag ngan kung nalayana unta imo lang iginhipit sa libro na imo paborito basahon kung ikaw nag-uusahan imo man lang madumduman hatag na bukan Inday igintimos mo pa ba kung surat nga nimo ginbabasa tingali gumog na alayon God bisan sa mga letra nalan mo makita ini na akon paghigugma imo man lang madumduman hatag na surat maubos man ang akong tinta paraon man tanan nga letra iba naman ang nagsusurat san imo mga tuwa na sa to sa akon mo ginririgalo sa una-una ko nakatago na lang mabalik pa Inday tinipigan mo pa ba kung hatag panyo na binurdahan kung may kabiduan igpahid lang sa imo mga luha dampi sa imo bayhon kaupod mo akbisan panyo nala imo man lang madumduman akon paghigugma Imbis ako unta an imo pudupod akon kamot an imo kaput-kaput hinop nala an magka